मु क्लास 5 रे पढ़ुली। बाबा को केबे भी जानी नथली, देखी नथली, सुनी भी नथली तांको विषय। मोर पिउसिंगर बाहाघर हैला, तांकर भार रे मु कुणिया हेकी जाइतिली। सेथिरे तांको घरे सोइबाकू मते देले, तांकर सासु ससुरंक पाखरे मु छोट पिला हेतिली, मते तांको पाखरे सोइबाकू देले। हठात मोर निद भांगिला, देखिली से माने बाबांकर प्रार्थना गाउछन्ती। मु तो छोट पिला, मु भी कहली कोन गाउछन्ती कोन नै, कोन माने कहछन्ती बुढ़ा बुढ़ी बसिकी। मु टिके उठी पड़िली, देखिली, पुनी बसिली, तांको पाखरे जेकी बसिली नुआ कुनिया बसिकी देखिली। मोर किछि आ मने रहिलानी, किंतु मु घर को फेरला बेले मोर दुईटी लाइन मने थिला, माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय जय, सद्गुरु मुख्य गुरु सद्गुरु जय जय। तबे मो पिउसिंग पचाली एमने कोन करछन्ती ना, बाबा बड़ियांकर प्रार्थना करछन्ती। बाबा बड़िया किए? से जे बसी चंदी ना फोटो रे, से होचंदी बाबा बड़िया। अच्छा, मु तो जानिनी बाबा बड़िया को केमि देखिबे ना, केबे आसिले तू आसीबू देखिबो। तापरे मु घर को पळिली, आम घरे रहिली। मु तापरे बाबा को केबे सुने, तांको पचारे बुझे, आ केबे पाई नथिली के देखि भी नथिली। तापरे 96 रे मोर बाहर हो गला। 97 रे दिल्ली रे मोर फर्स्ट पिला जेतोले डेथ हला, सेते बेले बाबा को पाइली। बाबा मते 12 वर्ष परे मिलिले। कहीं मु केबे केबे तांकर से सेतक माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय जय, सद्गुरु मुख्य गुरु सद्गुरु जय जय एतिकी कहूथि बोली बाबा मते सेतिकी पाई 12 वर्ष परे मिलिले। तापरे तांकर तो कृपा बहुत मो ऊपर रहला। मोर पु जो पु जाइथिला से पु पुनी आसी गला। मु बाबा को कृपा जेंति भी थिली, भलरे थिली, मंदिर थिली, जेंति बहुत भलरे थिली। भाबे मु जहा अछि सेंति ठीक ठाक अछि। तापरे 22 मसिया रे 2022 मसिया रे मोर देह बहुत खराब हैला। मते एठी बालेश्वर डॉक्टर कहि देले डा तमरो मोर गोटे छोट बेलरु ट्यूमर थिला, से ट्यूमर कैंसर हे जाइछि बोली कहि देले। बापा थरे ऑपरेशन कर दिले, स्वामी 3 थर ऑपरेशन कले, बहुत बड़ बड़ हॉस्पिटल ले भी ट्रीटमेंट हेतिली, किंतु मोर ठीक हे नथिला केबे भी। हठात एठी दांत मूल पाची की सेटारे पूजा हो गला, बहुत कष्ट पाइली। एठी ट्रीटमेंट कला जाना पड़ला कि एटा एमआरआई रिपोर्ट रे कैंसर हे जाइछि। मु तो डरी गली, मु कहली ताले कैंसर ए तो मरी जीबी, ताले काई के एठी आ पैसा खर्च करिवे, हमर आर्मी हॉस्पिटल नै जीवो, सेठी जा हबो। से सब से माने टेस्ट कले। हठात मोर गोटे टेस्ट होउछि कलर ड्रॉपर टेस्ट, आ की रेडियोलॉजी कोन टेस्ट सब होते मोर सेउडा मने नै ठीक से मु टेस्ट को जीबे, ताकर ड्रेस पिंधि सालिनी, मो हस्बैंड सब रिक्स बॉन्ड रे साइन कर सालिनी, मोठू भी साइन करले, काई ना से टेस्ट हो पेशेंट मरी भी जाए। तो हठात गोटे फोन आसला, सी हमर चिदानंद बाबा जी कर फोन। मा केमिति अछ, तम देह भल अछि? मु कांदिली, मोर देह किछि भल नै, मु कलिकता रे एडमिट अछि। मोर एमिति कथा बहुत, आज एबे गोटे टेस्ट हेबा जाउछि, एटा रे मोर सब जना पड़िबो। दांत और ट्यूमर पूरा लागि के अछि। जदि दांत को उपड़ा जे ट्यूमर खुने छिंडिबो कि कोन हबो, आ मोर ब्लड सब बहि जिवो। मु आ जेहेतु सेटा हार्ट रु जाइछि जो पाइप, सेथरे मोर ट्यूमर थिला, भास्कुलर ट्यूमर। तो सेटा जन्म अछि मा पेटरु। तो मु भाबिली एबे तो मोर एटा कैंसर हे गलानी, मरि जिबे, किछि नै आ कोन। हो ठीक अछि, से बाबा जी कहिले हो तू व्यस्त होनी, मु एबे मठ को फोन करछि, तो पई दीप जळाबो। आ मु बा आसीछि कलिकता, मु एठी थाई कि तो मैं काहे आछछन्ती ना, बाबा आसीबे काली घाट रे प्रोग्राम हो, मु सब घर पर ठीक करिया पे आसी। हो मते टिके साहस लागला, जाहो बाबा के लोक के अछन्ती, हो बाबा मु जाउछि टेस्ट करिया पे, जा हबो हबो। तापरे गल्ला बेले किंतु मु बाबा को कहली, बाबा आपण तो हुक्का गछ को अलगा कर देथिले, आपण केमिति मंदिर हबो। मु जेतले मठ को जाइथिली 98 मसिया 99 मसिया कि 2000 मसिया, नै 99 मसिया रे, तो सेते बेले देखिली गोटे गछ मूले ठाकुर अछन्ती। सेमिति किछि मठ रे भी बड़ धरणर इम्प्रूवमेंट हेई नथिला, तो मंदिर भी हेई नथिला। बाबा सेतले ठाकुर को बाबा जन शिष्य मठ करदेवे, मंदिर करदेवे बोली आसिले, किंतु हुंका बाबा कहले हुंका भांगिबोनी कि गछ कटिबोनी, किंतु मंदिर तमे केंति गछ कर, मु कहि परिबिनी, मंदिर कर कि ना कर, किंतु दुईटा किछि भांगिबोनी। से माने सब व्यस्त हले, कोन कर बाबा कहले हो अनंत को कुह
ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାବା ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ହୁଙ୍କା ଅଲଗା ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି କହିଲି ବାବା ମୋ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଟ୍ୟୁମର ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଦାନ୍ତଟା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ତ ହୁଏତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏହା କହିକି ଗଲି। ତାପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଟ୍ୟୁମର ପୁରା ଲାଗି ନାହାନ୍ତି। ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ଉପଡ଼ା ଯିବ ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁମରର ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାନ୍ତକୁ କରତ ଟାଇପର କାଟି କାଟି ବାହାର କରାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୋର ସେମିତିକା ପ୍ରୋସେସରେ କରାହେଲା। ମୁଁ କଲିକତା ବର୍ଷକ ସାରା ଦୌଡ଼ିଲି, ମୋର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠିକାର MRI ର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଲେ। ସେଠିକାର କ୍ୟାନ୍ସର HOD ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମା ପେଟର ରୋଗଟା, ଏଇଟା ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲେ କିଛି ତ ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦିଶିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଏବେ ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ MRI କରିବ, ଆଉ ଥରେ ତା ଦେହର ବାୟୋପ୍ସି କରିବ, କିଛି କରନି, ଚୁପଚାପ ରୁହ, କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିବ। ତ 22 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, ଡରରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ କୃପାରେ ମୋର ଦାନ୍ତ ବି ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଟ୍ୟୁମରଠୁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ବଢିଆ, ମାନେ ଗୁରୁ କେମିତି ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। କଥା ଅଛି ସତ ଗୁରୁ, ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାମ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତୁ, ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୀଳାମୂଳ ଶିଶୁନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁର ଏବେ ବି ଶିଶୁନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଉଇହୁଙ୍କା ବା ଯୋଉ ନିମ ଗଛ ବା ଯୋଉ ରହିଛି ଲାଗିକି ସବୁ ଥିଲା, ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହେ ଶିଶୁନନ୍ଦ ତୁମରି ଆଜି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହବ, ତୁମେ ଆଜି କଣ ନା 2 ଭାଗ ଯୋଉ ରାତି ପାଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ସେ ଗଛ ବା ଉଇହୁଙ୍କା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯୋଉ ମାଟି ତା ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମନେ ମନେ 2ଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା, ଯୋଉ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉ ଏହି କଥାଟି ତା ଶୁଣିକି ମନର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା, ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଗୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ପୁଣି ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର କହିଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଭଲ ହେଇଗଲା।